Like, subscribe, and get notified. After members across party lines raised the alarming number of name changes by people from other states who come to Goa, Chief Minister Pramod Sawant assured to examine all such cases and said fraudsters would be punished with imprisonment. Concerns were raised over changing of surnames by outsiders to Catholic and even Hindu OBC names to claim benefits from property succession, to Portuguese passports and OBC scheme benefits. Further amendment would be brought to plug any loopholes, CM assured. मुख्यमंत्र्यांनी रिप्लाय दिला तातून मुख्यमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुख्यमंत्र्याक उदरा प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हणजे हांगा ना, पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, ओबीसीचे रिजर्वेशनाचे बेनिफिट घेतले आणि हिस्ट्री आणि कल्चर आणि आमची आयडेंटिटी ती सोडून बेनिफिटाचे इश्यू असतले. शर्मा नायक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आणि तो मागीर बेनिफिट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर, ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी अँड अवर लेगसी. आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचो समाज दिता त्या समाजाचो जो लीडर आसा पळय न्ही त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता. ही हे कम्युनिटी कडे पावना, समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू ते दितात. हांगासर सांगू नका. मुख्यमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला भंडारी दिता, खारवीची खारवी दितात, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार register means a register of change of name and surname maintained under this act. Please understand this, because when this, please look at your file, I had access to your file, and it says that you maintain a separate register and you show a separate certificate and you cannot touch the original birth certificate. Yeah, we are doing 2B. That's what is coming today from Sub Registrar's office. The corrected one is coming out. 2B. No, they're giving the corrected one. Please, now I'm showing you this. In GMC, if you look a lot of patterns, especially the gynec ward, you all have a scheme where the mother and the daughter are dropped in an ambulance. And most of the people, not only Karnataka and Maharashtra, all over the country come to GMC for delivery of babies. This is something which you need to see. That particular parts, because whether certificates are changed. And because the fear is non-Goans would adopt this traditional Goanchi now Haiti community model specific, but identification beneficiaries and public schemes. So there are cases disturbing trend identification of community wise individual. सगळ्यांच्या ऐकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी राईटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट. हांव म्हज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही तितल्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता, ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आनी जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. स्पीकर सर हे स्टडी केल्या उपरांत ताज्या उपरांत हितूर जर कितें रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमी विचार करता. म्हणून स्पीकर सर परत एकदा सांगले हांवें जोपर्यंत हांव सगळें स्टडी केल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येतलें. दुसरी गजाल एक बाब गोविंद गावडे यांनी जे म्हटलें पळय न्ही जे समाजाची सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी आसा, आसपाकूच जाय. तो कितें अमेंडमेंट कोणी हे केला पळय न्ही ते जस्ट हांव चॅक करता, बट त्या समाजान ताका सर्टिफिकेट दिवपाकूच जाय, त्या शिवाय ताका रिजर्वेशन मेळूंक शकना. म्हणून हांगासर तो हे करपाची गरज ना. चेंज ऑफ नेम जाता ही खरी गजाल आसा, बट डेफिनेटली आमचे सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. सगळ्यो खंयचो गालागुंडी टू गांवकार जालो पळय न्ही तोय कितें तो 2A 2B आणि 2C हो हाडपाक जाय, रिप्लेस करपाक जाय. स्पीकर सर आमी प्रत्येक स्टडी करता आणि जर कितें करपाक जाय रिफॉर्म जाला ताज्या उपरांत आमी करता. स्पीकर सर